नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई भी पहुंचने वाली चीज़ नहीं पहुंचती जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो। जिसको भी जो पहुंचता है, चाहे खुशी, चाहे गम, चाहे तकलीफ, चाहे राहत, सब अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है। सूरह तगाबन की आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं, और इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह हदीद की आयत नंबर 22 और 23 में, मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन, कि कोई भी पहुंचने वाली, साबा सौब से है, अस्वाबा सीन वाओ बा इसका रूट वर्ड है, किस चीज़ के पहुंचने के लिए आता है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे सेहत हो, चाहे बीमारी हो, जो भी कुछ पहुंचता है। मा साबा मिन मुसीबतिन, कोई भी पहुंचने वाली जो तुम्हें पहुंचती है, फिलर्जी वला फी अनफुसिकुम, तुम्हारी ज़मीन पर जो भी आती है, या तुम्हारी जान पर कोई भी तकलीफ आती है या कोई खुशी आती है, इल्ला फी किताब मिन कबली, अल्लाह फरमा रहे कि ये अल्लाह के पास पहले से, इल्ला फी किताब मिन कबली अन नबराहा, कि अल्लाह के पास पहले से एक किताब में ये सब कुछ दर्ज है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। तुम्हें लगता है कि अल्लाह को कैसे पता कि मैंने ये करना है? अल्लाह को पता है तुमने करना है, और ये खुद हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन ये अल्लाह का वो गैब का इल्म है। अल्लाह अकबर, उसको पता है हमने क्या करना। अल्लाह फरमा रहे हैं ये अल्लाह पर बहुत आसान है। और लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुमसे जो चीज़ खो जाए ना, चली जाए, और नुकसान चाहे जानी नुकसान हो जाए या माली नुकसान हो जाए, तुम उस पर परेशान ना हो, गम में ना पड़ जाओ। ये ना हो कि सब कुछ छोड़ दो, ऐसा गम तुम पर आए कि तुम दुनिया को बिल्कुल ही तर्क करना शुरू कर दो, या सारे जो मुस्बत काम कर रहे थे उनको भी छोड़ दो, इतने मायूस ना हो। लिकैला तासौ अला मा फातकुम, इसलिए कि तुम कहीं इतने अफसोस में ना पड़ जाओ कि सब कुछ जो तुमसे खोया उसी पर ना बैठ सोचते रहो। वला तफराहू, और ना ये कि तुम्हें कोई बड़ी खुशी मिले तो तुम इतने खुश हो जाओ कि उसी में खोकर अल्लाह की सारी जिम्मेदारी जो तुम पर है या जो तुम्हारा काम है उसको भूल जाओ। वला तफराहू बिमा आताकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो असल चीज़ जो है, डेफिनेटली जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो सफ़र का महीना चल रहा है, और सफ़र के महीने के बारे में हमारे बहुत सारे तोहमात हैं। इसी पर इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें करूँगा, 3-4 जो है क्लिप इसी पर करूँगा, ताकि इसको हम समझ सके कि ये क्या है और क्यों हमने इसको कर दिया है। सफ़र के महीने को क्यों हमने अपनी तरफ से ऐसा महीना बना दिया कि इसमें शादी नहीं करनी चाहिए। इसको वैसे पंजाबी में तेजियाँ कहते हैं, ये तेजियाँ का महीना है, वल्लाहु आलम क्या क्या हम सुनते रहते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह फरमा रहा है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 131 में, फ़ाइज़ा जाअतहुम हसनतु क़ालू लना हाज़िह, ये कौन कह रहे थे? फ़िरौन और उसके साथी आले फ़िरौन फ़िरौन जो है वो कहते थे कि जब भी उन पर कोई अच्छाई आती थी ना, कोई खुशी आती थी, कोई नेमत उतरती थी, कहते ये तो हमारा हक था। वइन तुसिबहुम सय्यिआतुन, और जब इन पर कोई तकलीफ आती, कोई मुश्किल आती, तो कहते ये नहूसत है मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की वजह से, ये इन्होंने आगे जो छेड़छाड़ शुरू की है ना, इसकी वजह से है। अल्लाह फरमा रहे कि आगाह हो जाओ, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, उनके पास जो भी पॉइंट है ना, जो कहते हैं ना जो नहूसत है या कोई मुश्किल आई है, ये सब अल्लाह की तरफ से आती है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमुन, लेकिन इंसानों की अक्सरियत जो जानती नहीं है। अब इसको सब पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया। ताहिर को समझना पड़ेगा। अताइर जो है लफ्ज़ आता है, हर जो पर वाला परिंदा है ना, जो भी उड़ सकता है, उसके लिए ताइर का लफ्ज़ आता है, जो फ़ज़ा में हरकत करता है। या तीरू, तैरना का मतलब है, या तैरनन कहा जो है मतलब है परिंदे का उड़ना। तैयरा फलान ततैयरा, असल मैनी है कि परिंदा जब उड़ता है तो उससे शगुन लेना। अरब क्या करते थे, जब परिंदा को उड़ाते थे, अगर वो दाएं तरफ जाता तो समझते थे कि ये काम हमारे लिए बरकत वाला है, और अगर वो बाएं तरफ उड़ता परिंदा तो कहते नहीं, अब ये काम नहीं करना चाहिए। परिंदे के जरिए शगुन लेते थे। ताइर का लफ्ज़ जो है परिंदे के लिए आता है, फिर उसी से ये शगुन का लफ्ज़ आ गया, और फिर शगुन के साथ बदशगुनी भी उसी से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ कि ये बदशगुनी है, ना किया जाए। फिर हर चीज़ का मतलब इस्तेमाल होना शुरू हो गया ये लफ्ज़, यानी किसी चीज़ को अगर मनहूस समझा जाता, बदशगुनी समझा जाता, तो उसके मतलब भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता। ला ताइरा इल्ला ताइरुका, जबकि अल्लाह अकबर, नबी से फरमाया कि कोई मनूसत नहीं है मगर वो तुम्हारी अपने अमाल की मनूसत है। किसी को अगर नहूसत है ना तो उसके अमाल की वजह से है।
دیکھیں اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 سے اللہ فرما رہے ہیں وَكُلَّ انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر شخص کی جو نحوست یا جو بھی اس کا ہے نا، وہ اعمال کا جو اس نے جو اعمال کیے ہیں اچھے یا برے، اس کے گلے میں لٹکا ہو گئے کہ تو کافی ہے اپنے نفس کو، اپنی جان پر خود ہی اپنے آپ کو دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ اصل چیز جو ہے نا، نحوست تو میرے اور آپ کے اعمال کی ہے، بلیو می۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور پھر ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ اللہ نہ کرے کہ شادی میں کوئی بیوہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ آ گئی، اب تو دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اللہ، کیسی کیسی باتیں ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں جن کا سرے سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ دین کا اور نہ دنیا میں کوئی اس کا مقصد بنتا ہے، لیکن کیوں کیا کریں، ہم نے خود ہی سپر نیچرل چیزوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ یہ بدشگونی ہے، یہ نحوست ہے، یہ مسائل ہیں۔ کیونکہ ہر عمل کرنے والے کے جو ہاتھ سے اس کے عمل سرزد ہوتے ہیں، جو بھی وہ عمل کرتا ہے یا سرزد ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں سے، اللہ اکبر، وہ جو ہو جاتے ہیں وہی اس کے لیے بتاتے ہیں کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی بری ہے۔ دیکھیں اب ایک چیز کو دیکھیں کہ کون سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی سفر کا مہینہ جو ہے وہ ہے، یا کون سا دن، جی یہ دن کام نہیں کرنا چاہیے، منگل کا دن ہے یا فلاں کا دن ہے، جو بھی ہے۔ سورہ الحاقہ کی آیت، اللہ اکبر، اللہ ہمارے اما عادن فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہ عاد کے اوپر ایک ایسی سرد ہوا آئی جو ان پر چلتی رہی مسلسل، سخرہا علیہم 7 لیال، کہ جو ان پر چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن۔ اب کون سا دن رہ گیا مجھے بتائیں؟ 7 راتیں 8 دن، کوئی ایک دن تو بتائیں پھر کون سا جو دن ان کے لیے تو سارے کے سارے دن اور ساری راتیں منحوس ہو گئیں۔ یہ نحوست جو ہے نا ہمارے اعمال کی ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر جو بھی پہنچے گا نا، نہ جس طرح میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ حدید کی آیات، کہ جو بھی پہنچنے والا ہے چاہے غم ہو یا خوشی ہو، اور اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے یہ آیت کے ذریعے کہ تاکہ تمہیں خوشی ملے تو تم اترانا شروع کر دو، اور غم ملے تو بالکل مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور کیونکہ یہ زندگی جو ہے میری اور آپ کی امتحان ہے، تو اس لیے ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو دیکھنا ہے۔ اگر تو اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، تو پھر جو بھی مصیبت آئے گی نا وہ ہمارے لیے اجر کا سبب بن جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کو خوشی ملے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، وہ اللہ کا شکر گزار کرتا ہے، اور کوئی غم آئے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں تو بس اسی چیز پر عمل کرنا ہے، اسی چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔